नमस्कार फ्रेंड्स स्टडी ओडिया यूट्यूब चैनल को आप स्वागत करुँचे फ्रेंड्स। आज ओडिया ग्रामर टेस्ट आम टेस्ट ना प्रतिशब्दर केतटा वर्ड आपंकर मन अच्छी जदि आप क्वेश्चन आसे प्रतिशब्द आप केतटा आंसर दे पारे। तो बर्तमान किसी वर्ड आम डिस्कसन करवा और तार प्रतिशब्द कौन हम आप आंसर देवा चेष्टा करेंगे लाइव चैट ऑप्शन में। जदि आप अन्य टाइम देखुं आप जस्ट रिमेम्बर करने चेष्टा करेंगे आपंकर केतटा वर्ड मन अच्छी मीनिंग। तो जदि आप देखिपारे जदि आपंकर केतटा आंसर ठीक रोचे कि भूल हो आप जापर ना तो सीठी आपको प्राक्टिस कर निहत आवश्यकता रही कारण एग्जाम बहुत कम समय अच्छी। आपड़ जेकोसी एग्जाम पूर्व यहाँ देखो बहुत इंपोर्टेंट आपंप। तो वीडियो भलसे देखूँ भल लगे लाइक करेंगे फ्रेंड मैंने शेयर करेंगे सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदे डेली बेसिस इंपोर्टेंट वीडियोस देखा आम चैनल। तो चलते स्टार्ट करवा आज इंपोर्टेंट प्रतिशब्द सिनोनिम्स टेस्ट को ओडिया ग्रामर। फ्रेंड्स ये वीडियो में टोटल 30 ରୁ 35 वर्ड डिस्कसन करवा। तो आपड़ से अनुसार देखिए केते मार्क आपंकर रोचे। तो से जना पड़ो आपंकर कौ भाया बर्तमान नॉलेज अच्छी आप केते मन रखिंट। तो से अनुसार आप आउ थे जाइए प्रिपेरेसन करेंगे प्रतिशब्द जो कि आप बुक थी कि जहाँ थी आप प्रिपेरेसन करेंगे ना आप वीडियो प्रिपेरेसन करेंगे जो वर्ड मुझे सहित डिस्कसन करुँची। टेस्ट प्रथम वर्ड आछी गाई। गाईर कौन हम प्रतिशब्द बा सिनोनिम्स कौन हम जल्दी जल्दी रिप्लाई दिंतु कारण प्रत्येक सेकेंड आपंप इंपोर्टेंट आ मो कारण प्रत्येक सेकेंड मूल्य बहुत इंपोर्टेंट। आप जो कौन से एग्जाम प्रिपेरेसन करते गोटे दिन आपंकर बाकी थो से जानीपारे। तो देखो गाईर कौन हम प्रतिशब्द जल्दी जल्दी रिप्लाई दिंतु लाइव चैट ऑप्शन ऑन अच्छे ना मन मन भावतु कौन आंसर हम जदि अन्य टाइम आप देखुं। तो देखो गाईर कौन हम प्रतिशब्द बा सिनोनिम्स धेनु गाभी गोमाता। तो आप यहाँ बहुत इजिली मन रही जहाँ भी आपंकर ए मानने क्वेश्चन आस मन करूँ गोमाता आसो क्वेश्चन। तो गोमातार प्रतिशब्द कौन तो आप गाभी धेनु देपारे ना गाई भी देपारे जहाँ भी आप जो वर्ड देव कारण सिनोनिम्स माने सेम वर्ड समस्त सेम गोटे प्रकार मीनिंग। तो आप जहाँ भी वर्ड आसो आप जेकोसी गोटे से देखिए ऑप्शन भितर अच्छी तो आप टिक मार्क करेंगे। गाई रोचे धेनु गाभी गोमाता गाभी जब पड़े आप गाई धेनु गोमाता लिखे धेनु पढ़ले गाई गाभी गोमाता लिखे ना गोमाता पढ़ले धेनु गाभी गाई भी लिखिपारे जो गोटे आपंक इच्छा जहाँ भी ऑप्शन नहीं आप टिक मार्क करेंगे। तो गाई की नहीं आपंकर कौन से डाउट ना। तो चलते नेक्स्ट वर्ड देखा गणेश। गणेश आप भगवान गणेश ज्ञानदाता जी अच्छा गजानन अटंती। तो विनायक अटंती एकदंत अटंती। तो तांकर कौन हो देखा आम प्रतिशब्द। तो जल्दी जल्दी रिप्लाई दिंतु गणेशंकर प्रतिशब्द कौन हम 3 सेकेंड मध्य मुझे देखुची आप किए कौन रिप्लाई दौरान। गणेशंकर प्रतिशब्द कौन हम गणेश केबे तांकर पूजा होता है गणेशंकर पूजा आम कर धूमधाम स्कूल मानक इंस्टीट्यूशन मानक कॉलेज मानक गणेश पूजा। तो देखो कौन हम गणेशंकर प्रतिशब्द कौन हम सिनोनिम्स इंग्लिश कह जाए सिनोनिम्स आमती आम ओडिया कहे विपरीत बोधक शब्द ताको इंग्लिश कही एंटोनिम्स आमर बर्तमान ओडिया जो कहे प्रतिशब्द कही सिनोनिम्स। तो देखो गणेशंकर कौन हम प्रतिशब्द। तो ये देखो आंसर आसला गणपति गजानन विनायक विघ्नेश्वर एकदंत। गणेशंकर प्रतिशब्द हूँ गजपति गणपति गजानन विनायक विघ्नेश्वर एकदंत। तो आपंकर यहाँ जो ओडिया में बर्तमान प्रतिशब्द को पर्यावाचक शब्द कहुई थाए। तो यहाँ भी मन रखिए कारण क्वेश्चन आपंकर पचार पारे पर्यावाचक शब्द कौन कहतु तो आप कन्फ्यूज हे नहीं। पर्यावाचक शब्द जहाँ प्रतिशब्द से एक माने सेम मीनिंग। तो देखो गणेशंकर हूँ कौन प्रतिशब्द गणपति गजानन विनायक विघ्नेश्वर एकदंत। प्रैक्टिस करनी स्क्रीनशॉट नहीं जातु जदि बुक्स अच्छी आउ थे प्रैक्टिस करूँ। तो ये जस्ट केवल टेस्ट करूँ आपंकर केते मन अच्छी। तो नेक्स्ट वर्ड को जी आम गणेश सरीगले गाई सरीगला देन आम नेक्स्ट वर्ड कौन रही देखिए कार प्रतिशब्द गंगा। गंगा कौन प्रतिशब्द हम जल्दी रिप्लाई दिंतु। गंगा आप जानते जोटा कि उत्तर प्रदेश आम जो अच्छी गंगा आपड़ी गाधुआधि करके आसती पाप धोवाई गंगार बर्तमान कौन रही प्रतिशब्द। ट्राए टू रिप्लाई विदिन 3 सेकेंड कारण मुझे 3 सेकेंड पर आपको पूरा आंसर देखी। तो आप अनुसार भावतु आप गंगार कौन हम प्रतिशब्द आंसर कौन हम जल्दी जल्दी। तो गंगार आंसर होची आपंकर गंगार आंसर होची जाह्नवी भागीरथी सुरधुनी विष्णुपदी त्रिपतका। तो आपड़ केमती इजिली मन रखिपारे गोटे वर्ड आपको मन रखा पड़े एटलिस्ट मन करते अन्य कौन से एग्जाम डैश पूरण देती तो आपको मन रख ऑप्शन तो सब दे नथिबो ना कोटी गोटे आपको ब्लैंक दे दी तो से ब्लैंक पेज आपको फिलअप करा पड़ो कौन तार प्रतिशब्द। तो गंगा पर आप कौन करेंगे पड़ो जाह्नवी जब आप मन रखते बहुत सुविधा हम गंगा कारण जाह्नवी आप मन रखिए ना शिव चूल पाखे आप देखिए माने चंद्र अच्छी देन ताक उपरको गोटे माने पानी झरबार सूत्र देखी। तो सेठी आप जानीपारे जे यहाँ हूँ गंगा जाह्नवी कहले आप चिन्हिजी हठात मन रखिए एमती आप लिंक करके सब्जेक्ट मैंने विभिन्न सब्जेक्ट सहित आप मन रखिपारे। आ सहित भागीरथी गंगा तो आप जानते भागीरथी भी गोटे रही टपिक आप देखिए गंगा स्टोरी से जानते जाह्नवी भागीरथी ये आप दुटा इजिली मन रहीगला। देन आप आउ कौन मन रख दुटा वर्ड मन रखिपारे। देन आप सुरधुनी विष्णुपति त्रिपतका ये जदि कौटी आपंकर पड़ा ऑप्शन आप देखिए टिक मार्क करेंगे। गंगार बर्तमान सरीगला जाह्नवी भागीरथी सुरधुनी विष्णुपति त्रिपतका हूँ गंगार।
तो गंगार बर्तमान मक टेस्ट होगा। देखा नेक्स्ट वर्ड कौन रही। नेक्स्ट वर्ड हूँ खल। खल माने आपंकर कौन ताकू बर्तमान आप तो रिप्लाई दिंतु खलर कौन हम माने आपंकर प्रतिशब्द बा सिनोनिम्स खल वर्डर 3 सेकेंड भितर आंसर दिंतु खलर कौन हम प्रतिशब्द खलर वर्डर प्रतिशब्द खल। तो देखो कौन प्रतिशब्द कुटिल दुष्ट कुजन दुर्जन। तो यहाँ बहुत सहज आपंकर हम जदि आप दीटा दूर अच्छे आ दीटा कुरे अच्छी तो आपण मैंने इजिली केमती मन रखिपारे खलर कुटिल कुजन दुष्ट दुर्जन माने क द एमती दुटा वर्ड मैंने ये करके सामान सामान करके मन रखिपारे लिंक करके कुटिल कुजन दुष्ट दुर्जन हूँ खलर प्रतिशब्द। भलसे मन रखु कुटिल कुजन दुष्ट दुर्जन खलर प्रतिशब्द। तो बर्तमान खल वर्ड आम सरीगला कुटिल कुजन दुष्ट दुर्जन सरीगला खलर। देन नेक्स्ट वर्ड देखा कौन रही कोईली। कोईली कौन प्रतिशब्द जल्दी जल्दी रिप्लाई दिंतु कोईली कौन प्रतिशब्द मन मन भावतु कौन हम आंसर जब आप अन्य टाइम देखुं वीडियो 3 सेकेंड भितर आंसर देवा चेष्टा करते कोईली कौन हम प्रतिशब्द लाइव चैट ऑप्शन ऑन अच्छी अन्य टाइम जो देखुं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कोईली कौन हम प्रतिशब्द। तो देखो आंसर आपंकर कौन कोईली कोकिल परभृत पिक बनप्रिय कलकंठ। तो आप केमती मन रखिपारे कोईली तो आप जानते कोकिल कोकिल स्वर कोकिल जो कहुए। तो देन आप देखो कौन रही पिक आउ कलकंठ कोईली आप इजिली मन रही कोकिल कलकंठ दुईटा कर आप कोईली अच्छी कोकिल कलकंठ आप इजिली मन रखिपारे। देन आप बनप्रिय तापर पिक ये दुईटा आप मन रखिपारे पी पर दुईटा अच्छी गोटे पिक परभृत आ गोटे बर बनप्रिय प ब ये आप लगिक आसकर आल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन ये आप इजिली मन रखिपारे जब आप ब्लैंक दे दिए कोईली कौन हम प्रतिशब्द। तो सीटी आप कोकिल आ कलकंठ दुईटा वर्ड को मन रखिपारे इजिली कोईली प्रतिशब्द कोकिल कलकंठ। देन आप परभृत पिक देन बनप्रिय मन रखिपारे। कोईली आप सरीगला कोईली कौन है ना कोकिल कलकंठ देन परभृत पिक बनप्रिय। देन आप नेक्स्ट वर्ड देखा कौन रही किरण। किरण कौन हम प्रतिशब्द जल्दी रिप्लाई दिंतु 3 सेकेंड मध्य रिप्लाई दिंतु किरण कौन हम प्रतिशब्द सिनोनिम्स ऑफ किरण। तो देखो आंसर कौन हम किरण प्रतिशब्द हूँ कर अंशु मयूख रश्मि प्रभा। तो किरण आप इजिली मन रखिपारे कौटा रश्मि प्रभा किरण रश्मि प्रभा आप एमती मन रखिपारे किरण रश्मि प्रभा एमती लिंक करदे रश्मि गोटे प्रभा गोटे किंतु आपको मन रखिपारे एकाठी मन रखा पड़ो रश्मि प्रभा मन रखिले आप ना शुणी रश्मि प्रभा पाइपलाइन अच्छी तो रश्मि प्रभा किरण रश्मि प्रभा मन रखिदे रश्मि गोटे प्रभा गोटे। तो जदि ब्लैंक आसे तो आपको सीधी रश्मि किंवा प्रभा नथिबो तो आपको ये मन रखा पड़ो कर अंशु मयूख। तो आगे प्रथम आप किरण रखिए मन रखिए प्रतिशब्द रश्मि प्रभा किरण प्रतिशब्द ए कौन जाने ना कर अंशु मयूख रश्मि प्रभा प्रथम रश्मि प्रभा देन कर अंशु मयूख। किरण पर नेक्स्ट वर्ड देखा कौन रही किरण पर रही कान। कान आप तो मैंने आपंकर अच्छी कान आप जानते कानर कौन प्रतिशब्द रही अन्य कौन भी कहुए कर्ण भी कहुए। तो ये आपंकर गोटे मन रहा आपंकर देन आउ कौन कहुए कान को जल्दी जल्दी रिप्लाई दिंतु। तो कौन हम कानर प्रतिशब्द जल्दी रिप्लाई दिंतु कान कान प्रतिशब्द। तो देखो राइट आंसर हूँ कर्ण श्रावण श्रवण यहाँ श्रावण भूल टाइपिंग है कर्ण श्रवण श्रुति। तो यहाँ बहुत इजी अच्छी कान आप मन रखिपारे आराम से श्रवण मैंने शुणा श्रुति अच्छी शुणा। तो मीनिंग आपंकर सेम रोचे कर्ण श्रवण श्रुति कान आप जोटा कि रिलेटेड अच्छी कर्ण इजिली मन रखिपारे कान रोचे कर्ण। देन आप श्रवण श्रुति जोटा कि स रोचे तालबेसर तो आप इजिली मन रखिपारे। तो कान सरीगला बर्तमान देखिले आम कर्ण श्रवण श्रुति कर्ण तो आप इजिली मन रखिपारे कान रोचे प्रतिशब्द देन श्रवण श्रुति तालबेसर अच्छी तो आप इजिली मन रखिपारे। नेक्स्ट वर्ड देखा कौन रही काक। काकर प्रतिशब्द कौन हम भलसे मन रखु बहुत इंपोर्टाट आपंकर। तो काकर कौन प्रतिशब्द जल्दी जल्दी रिप्लाई दिंतु जदि आप जानते कौन आंसर हम रिप्लाई दिंतु काकर प्रतिशब्द काकर प्रतिशब्द हूँ कौन देखो आंसर हूँ आपंकर बायस एकाक्ष बलिभुक परभृत। तो आप कोईली देखते परभृत था ये हूँ आपंकर परभृत। तो ये आप इजिली माने लिंक करके मन रखिपारे जेहेतु कोईली थी परभृत था देन ये आपंकर अच्छे परभृत माने तर हलांत लगी। तो आप इजिली मन रही काकर हूँ माने जो प्रतिशब्द हूँ परभृत। परभृत जदि मन रखिदे तो आप राइमिंग करके बलिभुक भी सागर मन रखिपारे काक परभृत बलिभुक। तो आप इजिली मन रखिपारे काक हूँ परभृत बलिभुक। तो ये दुईटा आप मन रहीगला देन आपंकर बायस एकाक्ष आप मन रखा चेष्टा करेंगे कारण ये आपको जो जमी कर फिल इन द ब्लैंक्स जब आसी जाए तो आप जानीपर जब आपको कौन आंसर दी कौन पचर तो आपड़ से टिक मार्क करा भी पड़ो। तो से आप प्राक्ट कराया पड़ो। तो काकर बर्तमान जानते कौन ना परभृत बलिभुक तापर आप बायस एकाक्ष पढ़ी पारे। नेक्स्ट वर्ड देखा कौन रही काक पर आम देखा नेक्स्ट वर्ड कन्या। कन्यार आप जानते कन्यार कौन हम आप पुत्र जानते कि कन्यार कौन हम जानवे। तो देखो कौन हम रिप्लाई दिंतु फटाफट कन्यार कौन हम प्रतिशब्द
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ଆତ୍ମଜା ତନୟା ସୁତା ଦୁହିତା। ତ ଆପଣ ପୁତ୍ର ଦେଖିଥିବା ପିଅର ଜନକ ପିଅର ପୁତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଟା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କନ୍ୟା। କନ୍ୟାର ହେଉଛି ଆତ୍ମଜା ତନୟା ସୁତା ଦୁହିତା। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। କନ୍ୟାର ହେଉଛି ଆତ୍ମଜା ତନୟା ସୁତା ଦୁହିତା, ପୁରା ରାଇମିଂରେ ରହୁଛି ଆତ୍ମଜା ତନୟା ସୁତା ଦୁହିତା। ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ କନ୍ୟା ଆତ୍ମଜା ତନୟା ସୁତା ଦୁହିତା, ସବୁ ଆକାରରେ ଯାଉଛି। ତ କନ୍ୟା ଆତ୍ମଜା ତନୟା ସୁତା ଦୁହିତା ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କନ୍ୟାର ସୁତା ଦୁହିତା ଯୋଉଟାକି ଇଜିଲି ମନେ ରହିପାରିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ତନୟା ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆତ୍ମଜା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୁତା ଦୁହିତା ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ମନେ ହେଇଯିବ କନ୍ୟାର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, କନ୍ଦର୍ପ। କନ୍ଦର୍ପର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ଦର୍ପର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କନ୍ଦର୍ପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ମଦନ ମନ୍ମଥ ମାର ମାନସିଜ କାମ ଅନଙ୍ଗ ସ୍ମର। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଦର୍ପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କୋଉଠି କ'ଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମରେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଦୁଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ମଦନ ମନ୍ମଥ। କନ୍ଦର୍ପ ମଦନ ମନ୍ମଥ ମନସିଜ, ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ରଖିପାରିବେ ମଦନ ମନ୍ମଥ ମନସିଜ। ଇଜିଲି ଏଇଟା ମନେ ରହିଯିବ ଯଦି ମ ଅକ୍ଷର ଆପଣ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ମଦନ ମନ୍ମଥ ମାର ମନସିଜ, ଏଇଟା ଆପଣ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ ମ ଅକ୍ଷର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେତେବେଳେ ମ ଅକ୍ଷରକୁ ମନେ ପକାଇବେ। କନ୍ଦର୍ପରେ କ'ଣ ମ ଥିଲା ନା ମଦନ ମନ୍ମଥ ମାର ମନସିଜ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିପାରିବେ। କନ୍ଦର୍ପ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ୱାର୍ଡ ତ ଆପଣ ସେଠି ମ ଅକ୍ଷରକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ମଦନ ମନ୍ମଥ ମାର ମନସିଜ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କାମ ଅନଙ୍ଗ ସ୍ମର, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, କନ୍ଦର୍ପ ପରେ ରହିଛି କଢ଼। କଢ଼ର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ସିନୋନିମ୍ସ ଅଫ୍ କଢ଼। ତ କ'ଣ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। କଢ଼ର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କଢ଼ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୁଲ, ତାର ଯେଉଁ କଢ଼ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା କଳି କଳିକା କୋରକ ମୁକୁଳ। ତ କଳି କଳିକା ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ, କଢ଼ କରେ ଅଛି, କଢ଼ କରେ କଳି କରେ କଳିକା। ତ କଢ଼ କଳି କଳିକା ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ କରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କୋରକ। ତ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ ରହିଗଲାଣି କଢ଼କୁ ନେଇକି, କଢ଼ କଳି କଳିକା କୋରକ ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। କଢ଼ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ କ ଅକ୍ଷରକୁ ମନେ ପକାଇବେ, କଳି କଳିକା କୋରକ ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବେ, ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଯଦି ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଆରାମସେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁକୁଳ ରହୁଛି, ସେଟା ଆପଣ ମନେ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଢ଼ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ ଅକ୍ଷରକୁ ମନେ ପକାଇକି କଳି କଳିକା କୋରକ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ କଢ଼ ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆନ୍ସର, ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଈଶ ପରମେଶ୍ୱର। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଈଶ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ଆପଣ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଈଶ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ଆପଣ ଇଜିଲି ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ମନେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଈଶ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଇଚ୍ଛା। ଇଚ୍ଛାର ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ, ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଚ୍ଛାର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ। ଇଚ୍ଛାର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, 3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛାର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଭିଳାଷ। ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭିଳାଷ, ବାସନା, ସ୍ପୃହା, ମନୋରଥ। ଇଚ୍ଛା ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକାଇବେ, କାରଣ ଅରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ, ଦେନ୍ ଆର ଅଛି ଆକାଂକ୍ଷା। ତ ଅଭିଳାଷ ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ୱାର୍ଡକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଅଭିଳାଷ ଆକାଂକ୍ଷା ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବାସନା ସ୍ପୃହା ମନୋରଥ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେମ୍ ମିନିଂ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଅଭିଳାଷ ଆକାଂକ୍ଷା ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ଦେନ୍ ବାସନା ସ୍ପୃହା ମନୋରଥ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ, ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। 3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିଛି, ସୂଚିପତି, ସଚିପତି, ସୁରପତି, ଦେବରାଜ, ପୁରନ୍ଦର, ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଠି ରହି ଆପଣ ଯଦି ପତି ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ସୁରପତି, ସଚିପତି, ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଆପଣ ତାକୁ ଲଗେଇକି ବି କୁହନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି, ଦେବଙ୍କ ରାଜ ଦେବରାଜ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ, ସୁରପତି, ସଚିପତି, ଦେବରାଜ। ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁରପତି, ସଚିପତି, ଦେବରାଜ ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ। ତ ଆପଣ ସୁରପତି, ସଚିପତି, ଦେବରାଜ ମନେ ରଖିବେ ଇଜିଲି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରନ୍ଦର, ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସୁରପତି, ସଚିପତି, ଦେବରାଜ ଆରାମସେ ମନେ ରଖି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଆଖି। ଆଖିର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଖିର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଖିର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଆଖିର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ, ଆଖିର ଅନ୍ୟ ନାମରେ ବି ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଖିର କ'ଣ ହେବ।
तो देखो आंसर कौन होची नेत्र नयन लोचन चक्षु अखि। तो आखि अखि भी आप इजिली मन रखिपारे आखि अखि क्ष एटा हूँ आपंकर जो आप रही द्वितीय क्ष आपंकर यहाँ रहा क्षर हसेकार अखि आखि अखि आप इजिली एमती मन रखिपारे। देन आप नेत्र नयन लोचन इजिली आप मन रखिपारे। चक्षु तो आप जानते तो आखि अखि चक्षु यहाँ इजिली मन रही। देन नेत्र नयन लोचन तो आखिर आप देखिले ये नेत्र नयन लोचन आप इजिली मन रखिपारे 3टा वर्ड। आखि सहित अखिटा तो संपृक्त पूरा टोटाली संपृक्त अच्छे आखि सहित अखि आखि अखि आप पूरा एकाले मन मन भाईदेवे। तापर आप नेत्र नयन लोचन 3टा वर्ड आपंकर प्रतिशोध भाव मन रखिपारे। नेक्स्ट वर्ड कौन रही देखा। नेक्स्ट वर्ड हूँ आकाश। आकाश आपंकर कौन हम जल्दी रिप्लाई दिंतु प्रतिशोध सिनोनिम ऑफ आकाश आकाश कौन हम प्रतिशोध तो जल्दी रिप्लाई दिंतु। तो देखो आकाशर कौन हो प्रतिशोध आंसर हूँ गगन नभ अंतरिक्ष अंबर। तो आकाशटी प्रथम आप अंबर लगे पारे। प्रथम ये अंबर लगे पारे। देन गगन नभ अंतरिक्ष इजिली मन रही। गगन नभ अंतरिक्ष पूरा गोटे रिदिम रोचे आप रिदिम माने राइमिंग वर्ड ही रोचे। तो आप इजिली मन रखिपारे। आकाश जो वर्ड आसो आपंकर गगन नभ अंतरिक्ष मन रही इजिली। आकाश सहित अंबर को मिसे मन रखिपारे। आकाश अंबर और स्टार्ट होची और आकाश देन और अंबर। तो आकाश अंबर मिसीगला देन आपंकर गगन नभ अंतरिक्ष आप इजिली मन रखिपारे। आकाश अंबर गगन नभ अंतरिक्ष। आकाश पर नेक्स्ट वर्ड देखा कौन रही। आकाश में देखिले अंबर गगन नभ अंतरिक्ष इजिली मन रखिपारे। देन असुर आसो नेक्स्ट वर्ड असुर कौन प्रतिशब्द जल्दी रिप्लाई दिंतु 3 सेकेंड मध्य। असुर कौन हम प्रतिशब्द तो बहुत इजी वर्ड रही। असुर कौन आप प्रतिशब्द मन रखिंट जानते रिप्लाई दिंतु। असुर कौन प्रतिशब्द तो देखो आंसर 3 सेकेंड हो आंसर देखो कौन रही दैत्य दानव दनुज राक्षस रक्ष। तो आप इजिली मन रखिपारे। दर 3टा रही वर्ड दैत्य दानव दनुज। तो बहुत इजिली आप 3टा वर्ड मन रखिपारे। असुर जो प्रतिशब्द पचार तो आप आंसर देवे दैत्य दानव दनुज आ राक्षस रक्ष र 2टा रही। तो असुर राक्षस तो आप जानते जब असुर राक्षस मन रखिपारे देन रक्ष भी मन रखिपारे। तो असुर सहित राक्षस मन रखिपारे सहित रक्ष भी मन रखिपारे। तो असुर वर्ड जो आपको आसो प्रतिशब्द से आप दर 3टा अक्षर जो कि दैत्य दानव दनुज मन रखिए। देन राक्षस जब मन रखिए तो रक्ष भी मन रखिपारे। कहीं असुर जब आप जानते असुर मान राक्षस तो असुर राक्षस देन रक्ष भी मन रखिपारे। इजिली मन रही आपंकर कौन असुविधा नहीं। तो आउ थे मुझे कहीदे असुर जब मन रखी असुर मैंने आप जानते राक्षस राक्षस जो मन रही तो आप जेहतु राक्षस अच्छी आप रक्ष भी मन रखिदेवे। देन आप असुर जो प्रतिशब्द रही दर अच्छी 3टा दैत्य दानव दनुज तो आप इजिली मन रखिपारे कौन असुविधा नहीं। असुर वर्ड पर आम नेक्स्ट वर्ड देखिए कौन रही तार कौन प्रतिशब्द रही अरण्य। अरण्य कौन प्रतिशब्द हम जल्दी रिप्लाई दिंतु 3 सेकेंड मध्य। कम समय कम रहा कम समय भितर आम से टास्क माने टेस्ट को सारिबा। तो अरण्य कौन प्रतिशब्द जल्दी रिप्लाई दिंतु। अरण्य तो आप जानते अरण्य को आम कौन कही था इजिली आप आंसर जानते तो जल्दी रिप्लाई दिंतु। तो देखो कौन हम आंसर अरण्यर जंगल विपिन कारण्य कानन अटबी गहन वन। तो आप ये इजिली कौ वार्ड मन रखिपारे मुझे कहीदे जंगल गोटे आप इजिली मन रखिपारे। देन कानन मन रखिपारे। देन वन भी मन रखिपारे। ना आपमती राइमिंग वार्ड में मन रखिपारे केमती ना विपिन कानन गहन वन। तो अरण्य जो आपंकर आसो प्रतिशब्द तो आप विपिन कानन गहन वन जोटा कि 4टा वार्ड इजिली मन रखिपारे। देन आपंकर आस जंगल अटबी तो यहाँ आप प्राक्ट कर मन रखिदे कौन असुविधा नहीं। जंगल तो आप नॉर्मली जानते अरण्य जंगल को अरण्य कहुए। तो आप जो प्रतिशोध पचार आप विपिन कानन गहन वन इजिली मन रखिपारे जोटा कि राइमिंग वार्ड अच्छी आपंकर। तो आपण मैंने इजिली जानीपारे अरण्यर कौन हम प्रतिशब्द। तो मुझे आपको कहली इजिली मन रखिपारे राइमिंग वार्ड कौन ना विपिन कारण्य कानन गहन वन विपिन कानन गहन वन आप इजिली मन रखिपारे। देन आप जो चाहिए जंगल अटबी संगे मिसेक मन रखिपारे कौन असुविधा नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड देखा कौन रही अमृत। अमृतर कौन हम प्रतिशब्द तार सिनोनिम्स कौन हम जल्दी दिंतु दिंतु। अमृतर कौन हम प्रतिशब्द फटाफट दिंतु रिप्लाई। अमृतर कौन हम प्रतिशब्द तो अमृतर कौन प्रतिशब्द देखो जल्दी जल्दी। राइट आंसर होची आपनकर पीयूष अमीय सुधा। तो ये आप प्राक्ट करने अमृतर प्रतिशब्द और गोटे अच्छी अमीय। तो अमृत अमीय अपनी मन रखिपारे। तो अमृतर हूँ पीयूष अमीय सुधा 3टा वर्ड मन रखते बहुत इजिली रही अमित अमीय पीयूष सुधा। नेक्स्ट वर्ड देखा प्रतिशब्द अग्नि। अग्नि निआ भी कहुए। अग्निर कौन प्रतिशब्द जल्दी देखो रिप्लाई दिंतु। तो रिप्लाई दिंतु अग्निर कौन प्रतिशब्द सिनोनिम्स फटाफट रिप्लाई दिंतु 3 सेकेंड मध्य। तो देखो राइट आंसर होची आपनकर अनल हुतासन बन्ही वैश्वानर निआ। तो आप इजिली मन रखिपारे अग्नि तो मुझे प्रथम आपको कहते निआ। तो आप मन रखिंट आप जानते अग्नि को निआ बोली कही थे। तो सेमती आपनकर अन्य जो रही वार्ड गुड़ाक अनल हुतासन बन्ही वैश्वानर तो ये आप इजिली मन रखिपारे। तो प्राक्ट करने भलसे मन रही आपनकर।
ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଳ, ହୁତାସନ, ବହ୍ନି, ବୈଶ୍ୱରର ନିଆଁ। ତ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଗ ରହିଲା ୱାର୍ଡ଼, ଦିଗର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଦିଗ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଦିଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ଦିଗର? ଦିଶ କୁକୁଭ ଆଶା। ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ଏଠି ମନେ ରଖିପାରିବେ କେମିତି ନା ଦିଗ ଦିଶ। ତ ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ତାଲବେଶ ହେଲା, ତ ଦିଗ ଦିଶ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ କୁକୁଭ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଦିଗ ଦିଶ କୁକୁଭ ଆଶା। ତ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି? ଦିଗର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଦିଶ କୁକୁଭ ଆଶା। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ତରଙ୍ଗ। ତରଙ୍ଗ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତରଙ୍ଗର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତରଙ୍ଗର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା, ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉର୍ମି, କଲ୍ଲୋଳ, ଲହରୀ, ଢେଉ। ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲହରୀ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଢେଉ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଆପଣ ଲହରୀ କହିଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଢେଉ ବି କହିଥାନ୍ତି। ଉର୍ମି ତ ଆପଣ ତାର ମିନିଂ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଜିଲି ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଲହରୀ, ଢେଉ। ତ ଆପଣ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଲହରୀ ହେଉଛି ବା ଢେଉ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତରଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଉର୍ମି, କଲ୍ଲୋଳ ଆପଣ ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଇଜିଲି, ସେଟା ହେଉଛି ଲହରୀ, ଢେଉ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଉର୍ମି ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଲୋଳ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା। ଝରଣାର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଜଲ୍ଦି 3 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝରଣାର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଝରଣାର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଝରଣା। ଝର, ନିର୍ଝର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ପ୍ରସ୍ରବଣ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଝରଣାର 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଝରଣାର ଝର, ନିର୍ଝର, ନିର୍ଝରିଣୀ। ଝର, ନିର୍ଝର, ନିର୍ଝରିଣୀ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ରବଣ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଝରଣାର ନାଁଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଝର, ନିର୍ଝର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ଝର, ନିର୍ଝର, ନିର୍ଝରିଣୀ ଏମିତି ରାଇମିଂ କରିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଇଜିଲି ଝରଣାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ। ଜଳର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଜଳର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଜଲ୍ଦି 3 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ୱାଟର। ୱାଟର ସିନୋନିମ୍ସ କ'ଣ ହେବ? ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜଳର? ସଲିଳ, ନୀର, ବାରି, ଅମ୍ବୁ, ପୟ, ତୋୟ, ଉଦକ, ଜୀବନ। ଜୀବନ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଜଳର ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଜଳ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଲିଳ, ନୀର, ବାରି ଏଇଟା ଆପଣ ଇଜିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି? ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକର। ଚାକରର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଚାକର ଯେଉଁ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ? ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ହେବ ଚାକରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? 3 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଭୃତ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅନୁଚର, କିଙ୍କର, ସେବକ, ଦାସ। ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ଏଇଟା କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନା ଗୋଟେ ଭୃତ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଚର, ସେବକ, ଦାସ। ଚାକର, ସେବକ, ଦାସ ଏଇ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭୃତ୍ୟ, ଅନୁଚର, କିଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ ଥରକରେ। ତ ଚାକର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି? ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ସହଜ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସ୍ଓ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହିମାଂଶୁ, ଶଶାଙ୍କ, ଇନ୍ଦୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶଶଧର। ଆପଣ ଏଇ 5ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ହିମାଂଶୁ, ଶଶାଙ୍କ, ଇନ୍ଦୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶଶଧର। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଶୀତାଂଶୁ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ହିମାଂଶୁ, ଶୀତାଂଶୁ, ଶଶାଙ୍କ, ଶଶଧର। ତ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିମାଂଶୁ, ଶୀତାଂଶୁ, ଶଶାଙ୍କ, ଶଶଧର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ହିମାଂଶୁ, ଶୀତାଂଶୁ, ଶଶାଙ୍କ, ଶଶଧର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି? ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ଘୋଡ଼ାର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? 3 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଘୋଡ଼ାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶ୍ୱ, ହୟ, ବାଜି, ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଇଜିଲି ଆଣିଛି 3ଟା ୱାର୍ଡ଼। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତ ଅକ୍ଷର ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ତରେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ୟକର ଲଗେଇ ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହୟ, ବାଜି ତା ସହିତ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିକି ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଅଶ୍ୱ, ହୟ, ବାଜି। ଦେନ୍ ଆପଣ ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହେଲେ ଘୋଡ଼ାର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱ, ହୟ, ବାଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଦିମିକଲି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ପରେ ଆମେ 2-3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆମେ ଲାଇଭ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଗୃହର ମାନେ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଘର, ସଦନ, ଭବନ, ନିକେତନ, ଆଗାର, ଆଳୟ। ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିଥିବେ ଗୃହର ହେଉଛି ଘର। ଦେନ୍ ସଦନ, ଭବନ, ଯଦି ଆପଣ ନିକେତନ 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିଦେବେ ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ ଗୃହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଗୃହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଉଛି? ଘର, ସଦନ, ଭବନ, ନିକେତନ।
ଆଗାର ଆଳୟ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ପରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଘର ସଦନ ଭବନ ନିକେତନ ଇଜିଲି ମାନେ ରାଇମିଂରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୃହର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି, ଘର ସଦନ ଭବନ ନିକେତନ ମାନେ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଇଜିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାର ଆଳୟ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଇମିଂରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଲେଟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୃହ ପରେ ଦିନ। ଦିନ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦିନର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଫଟାଫଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି, ଦିନର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଦିବା ଦିବସ ବାସର। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଦିନ ଦିବା ଦିବସ ବାସର। ତ ଦିନରେ ଦିବା ଦିବସ ଆପଣ ଦର ଅକ୍ଷର ରହୁଛି, ତ ଦିନ ଦିବା ଦିବସ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ ରହୁଛି ବାସର, ତ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ। ତ ଦିବା ଦିବସ ବାସର ହେଉଛି ଦିନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ଦିଗ୍ବଳୟ। ଦିଗ୍ବଳୟର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଏଇ ଲାଇଭ୍ର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର। ଦିଗ୍ବଳୟର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିଗନ୍ତ ଦିଗଚକ୍ର ଚକ୍ରବାଳ। ତ ଦିଗ୍ବଳୟର ଆପଣ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଭଲସେ। ଦ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦିଗନ୍ତ ଦିଗଚକ୍ର, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଜି ହେବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ ଅକ୍ଷର ବି ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦିନ ଦିବା ଦିବସ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ସେମିତି ଦିଗ୍ବଳୟ ଦିଗନ୍ତ ଦିଗଚକ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ହେଉଛି। ତ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଳି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ଖରାପ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ।